Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everybody, how are you today? Okay, so last meeting we had learned about application letter and also posters ya. Gimana rasanya? Kalian udah merasa jadi bos belum? Atau jadi owner apa gitu? Owner dari sebuah usaha apa gitu ya? So although it is small, you are still the owner ya. Kalau namanya bisnis itu sekecil apapun usahanya, you are the owner. Oke? Okay? Nah, sekarang kalian coba belajar untuk membuat business letters. Kenapa sih, ma'am? Why do we need business letters? Nah, oke, okay, targetnya adalah we not only focus when your business is still small. Ya, mungkin kalian merasakan kita belum punya bisnis, ma'am, kan kita belum atau kalau udah punya bisnis, kalian merasanya kan bisnis kita masih kecil, man. It's okay. That's the function of business letters. Yeah, that's the function of what we learned today. Yeah, just like the earlier meetings, ya, kayak pertemuan-pertemuan sebelumnya itu di earlier meeting we have discussed ya bahwa apapun produknya, apapun jasanya, tapi untuk memasarkannya yang dipakai apa? Nggak sekedar produk kan ya. Kalian bisa bikin produk apa saja, tapi kalau tidak dipasarkan, tidak dibahasakan, ya it's nothing. Nggak akan ada apa-apanya, gitu ya. So, the function of business letters ya, uh, actually gives you many kinds of supporting stuff ya that can help you to grow up your business gitu ya. Now let me share you some information. Nah, this is actually my module, tapi karena belum di ISBN kan, jadi saya belum bisa share ya, belum bisa share filenya. Tapi saya akan kasih sementara wordnya begini aja dulu ya. Oke, okay. So take a look at this ya. Saya nulis ini demi kalian loh, Oke. Okay. Now let's take a look at this ya. What is actually business letters? Yeah, it's a formal document often sent from one company to other company or from a company to its clients, employees, stakeholders ya. Jadi nggak hanya antar company, antar business owner ya, nggak hanya antar factory, tapi juga dari company entah itu ke manajernya, ke kliennya, ke employees-nya, atau ke stakeholders atau ke orang-orang sekitarnya gitu ya. That's the function of business letters. Nah, ini kenapa harus ada business letter supaya ada legalitasnya gitu ya. When we, for example, just talk each other from friends misalnya, you and I, you offer your product to me, for example, you offer your product to me. Cuma nawarin aja, nawarinnya jumlah besar. Nah, kalau cuma nawarinnya cuma satu atau dua kecil-kecil sih nggak masalah ya. It can be by just talking like this. But when you offer in a huge number of products, of course you're going to need the letters, the formal or legalized letter. Ya, ada identitas perusahaan, ada identitas bisnis kalian, gitu ya, dan ada keterangan-keterangan apa saja dijelaskan di situ. Nah, apa aja yang dibutuhkan di business letters? Nah, you can check this. Kalau ini kurang gede, saya gedein ya. Barangkali kalian lihatnya dari HP. Okay, take a look at this. Yeah, business letters are used for professional correspondence between individuals as well. Nah, ini juga bisa dipakai untuk professional correspondence ya, antar individu gitu ya, nggak harus antar lembaga aja, tapi juga bisa antar individu. Nah, why, ma'am? Because it's legal. Nah, legalitasnya apa? Kalau misalkan di Indonesia kita bisa pakai materai. Kalau hanya dua orang, beda individu, kita bisa pakai materai. Tapi kalau lembaga besar, nah itu ada kopnya, ada logo, ada tanda tangan, sampel, dan lain-lain ya. I believe you understand this ya. Nah, now take a look at this ya. Look, you can read, I believe ya. Silakan dibaca. Okay, there are a few components that are consistent across most business letters. Nah, dalam business letters itu harus ada ini, guys.
contact information, ya, bisa dibaca. Ada juga subject line. Kalau saya kecepatan bisa di-pause aja bacanya. Ada juga greeting. Of course ya, greeting. Pasti ya, boleh salam, assalamualaikum atau apalah ya, terserah. Nah, the formality of the greeting will depend on the type of business relationship you have with the reader. Nah, ini tergantung kalau misalkan kalian membuat surat itu kamu sebagai pelamar pekerjaan, nah maka salamnya dear ma'am sir gitu ya, dear ma'am or sir. Tapi kalau sudah jelas misalnya lembaganya lembaga Islam, boleh ditulis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu ya. Tapi kalau umum, nah you can say dear ma'am or sir seperti itu ya. Nah, see like this ya. If you are looking for a new job, your greeting should be formal. Okay? If you are sending a quick follow-up to a customer that you have already created a relationship with, then you might choose to use their first name. Nah, kalau kalian mau ngelamar kerja, otomatis harus formal. Ini adalah identitas diri kita, teman-teman. Tapi kalau kalian cuma pengen ngasih follow-up aja, ngirimkan follow-up, ya, ngirimkan follow-up ke customer, beda jauh loh ya. Nah, ini kalian tinggal tulis first name aja. It's okay, karena udah kenal, karena customers. Oke? Okay? Kenapa disebut customers? Itu karena udah berkali-kali beli ya, teman-teman ya. Kalau baru sekali, consumer. Kalau baru sekali, consumer. Itu kalau udah mengulang, nah customer. Oke ya? Itu ya, pelanggan ya. Customer itu pelanggan. Kalau consumer itu ya orang yang beli, konsumen ya kan, consumer. Kalau udah berkali-kali beli, repeat order, itu namanya customer. Oke? Okay? Nah, terus selain itu apa aja, ma'am, isinya? Ya, there's also introduction. Apa aja sih di introduction itu yang perlu dijelaskan? Look, it describes the purpose of the letter. What you are hoping, ya, apa yang kalian harapkan to achieve with it. Apa sih yang mau kamu harapkan dengan nulis surat itu? Kamu mau dapat produk dengan harga diskon 50%, misalnya. Or kamu mau dapat produk diskonnya nggak seberapa banyak, tapi dapat bonus berapa paket, misal kayak gitu. Nah, ini semuanya dimasukkan dalam surat dan itu legal, teman-teman. Ya, itu legal semuanya di atas kertas, ya. Nggak harus sih ya, kan sekarang paperless, jadi boleh di gadget. Nggak usah di print juga nggak apa-apa ya kan. Okay, this is your chance to grab the reader's attention with the information. Nah, such as discount on a product you sell, ya kan? Saya belum baca ini udah paham kan ya? Ya saya nulis ya kan? Oke. Okay. Nah, what else? Ada juga detailed information. Nah, ini ada di body of the business letters. Ya, itu ada detailed information. Ya, it includes specific details about your purpose, asking, answering questions, and providing additional information. Kalau asking, ya berarti kalian masih nanya aja. Kalau answering, berarti kalian menerima surat, terus membalas surat, menjawab semua pertanyaan dari klien, gitu ya. And providing additional information, misalnya ada info-info terbaru yang mau kamu sampaikan ke calon-calon customers. Okay? And then the last one, there's also conclusion. Ya, bisa dibaca di sini. And also signature. Signature, bukan signature ya, signature. Oke? Okay? Nah, contohnya just like this. Ini saya ambil dari Google ya, teman-teman. Saya nggak bikin sendiri, saya ambil aja, saya crop ya. Silakan cek di sini. Nah, there is a date ya, ada tanggal, name and address, kayak tadi ya, ada greeting. Nah, ini dia. Kalau sudah tahu, look, ini Dear Miss Jones. Nah, kalau sudah tahu orangnya perempuan, ya langsung aja ditulis, dan sudah tahu namanya, maka langsung aja tulis namanya. Tapi this one last name ya, last name. Dear Miss Jones. Nah, kalau nggak tahu, Miss MS ini bukan Miss, bukan Mrs. Not Miss, not Mrs.
Ini statusnya kalian tidak jelas, nggak tahu dia itu sudah menikah apa belum. Jadi biar aman panggil Miss. Miss. Oke. Kalau Mrs. Misalnya Dear Mrs. Jones, berarti kamu sudah tahu kalau dia itu menikah dengan Pak Jones, Mr. Jones, gitu ya. Tapi kalau nggak tahu dia ini udah menikah apa belum, yang pasti udah tahu kalau perempuan, you can call Miss. MM. Oke. Nah, ini sopan teman-teman. Ini udah paling sopan. Kalau kalian tahu misalnya laki-laki, ya langsung aja dear Mr. siapa namanya? Misalnya Mr. Alexander misalnya atau Mr. siapa gitu ya. Nah, itu harus disesuaikan dengan negara yang kamu tuju. For example, kalau misalkan di US atau di English speaking country, ya you can use their last name. Tapi kalau uh, di Indonesia biasanya lengkap ya, lengkap. Nah, kayak gini ini kan namanya Deborah Jones. Nah, panggilnya last name, jangan Deborahnya, Dear Miss Deborah, jangan. Itu Indonesia, kalau di Indonesia seperti itu ya. Tapi di Indonesia tidak umum, di Indonesia umumnya dengan hormat, nggak usah ma'am atau sir atau miss, seperti ini nggak usah. Oke, nah now take a look at this, ada opening paragraph ya, ada opening, kalau di sini sih openingnya nyambung dengan konten ya, dengan body. Nah, kalau ini adalah jenis follow up question ya, follow up letters teman-teman. I'm submitting this request for a leave of absence to tend to important personal matters beginning next month. If possible, I would like to take my leave beginning. Nah, ini request letter ya. Cara membuat surat intinya harus ada opening, maksud dan tujuannya itu apa dalam opening paragraph. Maksud dan tujuanmu apa. Nah, ini karena tidak terlalu detail, maka tidak ada body of the paragraph. Tapi langsung ke closing. Ya, closing ini berisi jaminan ya teman-teman ya. Jaminan bahwa kalian serius dengan surat yang kamu tulis. Oke, and then jangan lupa say thank you ya. And the last one, complimentary. Complimentary itu sincerely itu ya. Dan signature. Signature cukup nama, nggak apa-apa, nggak harus kalian tanda tangan. Oke. Nah, ini adalah contoh untuk surat formal, standar baku surat formal letter, oke? Seperti ini. Silakan di capture sendiri. Right. Now, next. Nah, business letters itu ada banyak ya. There are several types of business letters. Okay. There are several types of business letter. First, yeah, we have cover letters. Nah, cover letters ini yang seperti apa? Yeah, you can read. Cover letters just like this. Ini yang kalian butuhkan di cover letters. Apa sih ma'am cover itu? Describe your interest in a company and outline your qualifying skills ya. Nah, sebentar. Ada contact information, your name, phone number, so many things. Salutation ya, salutation itu yang tadi di atas ya. Begin the letter by addressing the person to which you are writing the letter, yang kepada yang terhormat itu ya. Salutation, itu namanya salutation. And then the purpose, sama ya guys. Ya, qualifying skill. Nah, in the body, ini yang membedakan cover letters. In the body, ya, you highlight the specific skill that you make a strong candidate. Okay? For the open position. Nah, ini biasanya bisa juga untuk application letter, bisa juga untuk application letter, tapi ini lebih pada, look at this, highlight the specific skill that that make you a strong candidate for the open position, gitu ya. Your cover letter should complement your resume. Nah, ini intinya itu memuji diri kalian sendiri ya. Ada qualifying skill, you give compliment to yourself. Okay?
You give compliment to yourself. Kamu harus bisa mendeskripsikan dirimu, siapa dirimu sebenarnya, kenapa harus cocok dengan posisi ini. Ya, alright. So, build of the information in your resume to provide more specific details of your personal experience. Jadi beda dengan application letter ya. Kalau application letter itu kan melamar pekerjaan, ya, melamar. Jadi kamu menunjukkan skill-skillmu tapi tidak terlalu spesifik, umum aja. Nah, semuanya dibuktikan dengan dokumen-dokumen. Tapi kalau qualifying skill di cover letter, kamu harus truly give your description of yourself. Make resume ya, make resume of yourself. Gitu ya. And then the last one, conclusion, sama. Nah, ini bisa kebaca nggak ya? Bismillah, semoga bisa kebaca. Yang kecil-kecil ini saya juga cut aja. Oh, di Indonesia, saya kalau sejauh ini lebih dibutuhkan di perusahaan ya, teman-teman ya. Kalau di dunia pendidikan ini nggak terlalu dibutuhkan. Nah, who knows someday you want to join a company or you want to build a company. Nah, ini adalah contoh-contoh cover letter. Nah, seperti ini. Salutation ini ya, salutation, date and contact information agak beda ya dengan surat yang tadi. Nah, and then in the opening paragraph, nah, look at this one. I'm excited to be applying for the web developer position at the company name. I've been programming websites and using CSS to create user-friendly experience since I was in the middle school. Nah, ini kan menjelaskan banget ya, menjelaskan diri kalian banget. Pengalamanmu apa, itu ditulis detail di sini, di dalam suratnya. Kalau di surat application letter, surat lamaran, pekerjaan, itu tidak sedetail ini. Ya kan? Nggak se-ekstrim ini penulisannya. Nah, beda ya, silakan dibaca. I've also been interviewed by your company since it won most innovative at the National Web Development Awards 2 years ago. Nah, berarti dia kan sudah ada keterlibatan, gitu ya. I strive to stay on the cutting edge of web design and development. So when I saw this job posting, I knew I had to apply. Nah, ini kamu menunjukkan pede banget untuk melamar, bukan, kamu menunjukkan kamu pede banget untuk mendapatkan posisi ini, gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini ada cerita lagi. There is another story. During my previous role at the company name, yeah, I built a website completely from scratch to a recently rebranded business and blah blah blah. Ini diceritakan. Kalau kamu menceritakan kemahiranmu dalam pekerjaan sebelumnya, ya, diceritakan banget untuk mendapatkan posisi tertentu itu, gitu ya. Oke. Nah, closing like this. Nah, you can also try to find the other examples of cover letters. Ya, silakan browsing sendiri contoh-contoh cover letters, oke? Dan jangan lupa terakhir, thank you ya. Jangan lupa say thank you for the consideration and time. I'm looking forward to learning more details about the position and the company. Kalau lamaran kan biasanya nggak gini ya, I'm looking forward to interview misalnya. Nah, kalau ini langsung menuju pada posisi yang dituju. Oke, sincerely and Galindo. Oke, ini complementary and signature. Right? Jelas banget ya, silakan. Kalian nggak perlu nulis, tapi kalau mau latihan silakan browsing-browsing aja. Nah, ada juga letters of recommendation. Nanti akan saya post di e-learning ya, video ini maksudnya. Letter of recommendation is written by another person who can confirm a professional's qualification and work ethic. Nah, ini orang merekomendasikan kalian. Misalnya kamu mau beralih ke pekerjaan apa misalnya ya. Nah, ini kamu minta bantuan orang lain untuk memberikan rekomendasi. Orang ini sudah terpercaya di satu tempat di perusahaan ini ya. Kemudian you ask the recommendation from this person. Kamu minta rekomendasi dari orang ini.
supaya kamu bisa lebih cepat masuknya. Nah, tapi ingat, recommendation means ya ada qualifications and work ethic. Oke? Ada uh, orang itu ya, the person can confirm that you are professional. You have good qualified professional and work ethic. Kalau kamu punya kualifikasi bagus, punya etika kerja yang bagus, ini baru bisa direkomendasikan. Tidak asal. Kalau asal berarti namanya nepotisme. Asal tahu aja dimasukin, gitu ya. Tapi kalau rekomendasi itu lebih pada kualifikasi kerja, teman-teman. Oke, kualifikasi pekerjaanmu selama ini bagaimana? Orang ini percaya dengan pekerjaanmu, so this person recommend you to join a company. Paham ya? Oke. Nah, the letter should state the relationship of the person making the recommendation to ensure the reader knows what qualifies. Nah, lagi-lagi qualifies lagi. Oke? Pokoknya ini tentang kualifikasi kamu. Jadi ingat ya, kalau surat rekomendasi itu bukan seperti ini misalnya. On dulurku tolong trimon kerja di kantormu. Nah, seperti itu bukan rekomendasi. Kalau itu KKN ya, itu nepotisme namanya. Tapi kalau rekomendasi benar-benar ini loh saya ada kenalan, apa saya ada siapa saudara atau kenalan, dia punya kualifikasi ini. Nah, buatkan surat rekomendasinya boleh disampaikan di perusahaan. Oke? Okay? Alright. Look. Nah, ini silakan baca sendiri. I give you time to read ya. Examples also. Ya, silakan baca sendiri. And then closing. Sama kok ya. Nah, now look. See the example of letter of recommendation. Dear hiring manager. Nah, ini berarti tidak nama orang tapi jabatan ya, teman-teman ya. Dan nah, ini langsung surat rekomendasinya. Introduction and statement of recommendation. It's my pleasure to strongly recommend NHU for a position as a data analyst for L&Q International. Nah, dia merekomendasikan dulu, baru memperkenalkan diri. I'm Robert Cunningham, a regional manager at Mountain, bla 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 seperti ini. Dia bekerja berapa lama di sana, working as a statistician and client service specialist, and have seen many young professionals come and go. Anichu is one individual I have worked with who uniquely stands out. Nah, stands out itu outstanding ya, amazing orangnya. Nah, seperti ini adalah surat rekomendasi. Jadi bukan sekedar memasukkan orang ke perusahaan ya teman-teman ya, beda ya. Nah, nih, and then the second list of specific reason you are recommending to the person. Nah, coba dibaca. Gedein lagi ya. Nah, coba dibaca number 2 and 3. Silakan di post aja ya nanti ya. Nah, dia menceritakan. Jadi si orang ini, Robert Cunningham ini, dia menceritakan siapa itu Amy Chu, bekerjanya seperti apa dia di perusahaannya waktu join sama Robert gitu ya. Maka ketika disampaikan ke siapa tadi? Hiring manager, nah dia mengatakan sejujur-jujurnya ini loh yang dikatakan yang dilakukan oleh Amy Chu selama bekerja bersama si Robert Cunningham ini. Oke, jangan lupa terakhir juga signature. Ya, oke, silakan dibaca sendiri. Oke. Nah, ini it can be next meeting ya. Alright, so silakan aja kalian coba bikin surat apa tadi surat cover letter ya. Kalau recommendation nggak usah dulu, tapi silakan bikin cover letter in the discussion. Alright, so let's go to the discussion. I hope this will help you to learn better. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.